এখন আমরা বন্ধুরা রাত্রি বাজে 10টা। তো এই 10টার সময় আমাদের বোট ঘাটে চলে যাচ্ছে। তো আমরা ঘাটে উঠে যাচ্ছি। এই বোট এই মাছগুলো সব আমরা বরফ দেবো। মাছগুলো বরফ নেই বরফ দেবো। ওখানটায় মাছ আছে, সব মাছে বরফ দিতে হবে। দেখি ভিতরে কি কি মাছ আছে। এখানটায় মাছ, এই মাছগুলো তো বরফ দিতে হবে। তো আজকে 6 দিন পর আমরা ঘাটে চলে যাচ্ছি। थोड़ा लूज मच्छी हो गया ना। हाँ थोड़ा लूज हो गया। ये अभी इसमें डाल दो, कल तो मिक्सिंग हो जाएगा। वही तो एक बुक डाल के डाल दो, उसके हाँ। बाद ऊपर से पलटी कर दो। ठीक पूरा ठंडा मत डालो, एक बार पलटी डालो हल्का, उसके ऊपर पलटी करो। ये थोड़े मिक्सिंग तो पता क्या तुम्हारे वाले মাছগুলো ঢালছে বন্ধু। মাছগুলো একটু নরম হয়ে গেছে, 2-3 ঘন্টা ছিল তো জালে।